ओम शांति 20 अगस्ट 2024। शिव भगवान उवाच मीठे बच्चे कर्म धंदा करुथिले मध्य एकमात्र बाबांकर ही स्मृति रही थाउ। चालिबा बुलिबा समय रे बाबांको एवं घर को मने पकाओ, एहा ही तुमर बहादुरी। आजिर प्रश्न, बाबांकर सम्मान एवं असम्मान केतेबेले एवं किपरि होइथाए? बाबांकर सम्मान एवं असम्मान केतेबेले एवं किपरि होइथाए? उत्तर, जेतेबेले तुमे पिलामाने बाबांको भल भावरे मने पकाउछ सेतेबेले सम्मान देउछ। जदि कहुछ मोते जोग करिबा पाई समय नाही, तेबे एहा मध्य असम्मान करिबा सहित समान हेला। वास्तवरे एहा द्वारा तुमे बाबांको असम्मान करुनाह, किंतु निजको ही असम्मान करुछ। सेथिपाई केवल भाषण करिबारे नामीग्रामी हुओ नाही, किंतु जोगर यात्रा करिबारे मध्य नामीग्रामी हुओ। जोगर चाट रख, कारण जोग द्वारा ही आत्मा सतो प्रधान हेब। ओम शांति। आत्मा मानंकु आत्मार पिता परमात्मा शिव बाबा बसी बुझाउछन्ति, कहुछन्ति एही 84 जन्मर चक्रर जेउ ज्ञान तुम मानंकु बुझा जाउछि ताहा ही ज्ञान अटे, जाहाकु आमे संतान माने जन्म जन्मांतर पढ़ी आसिछन्ति एवं धारणा करी चालिछन्ति। एहा तो बहुत सहज, कौनसी नुआ कथा नुहे। बाबा बसी बुझाउछन्ति सत्य जुगरु आरंभ करी कलिजुग शेष पर्यंत तुमे केते पुनर्जन्म नेइछ, एही ज्ञान तो तुम बुद्धि रे बहुत सहज रीति रे ही रहिछि। एहा मध्य एक पाठ पढ़ा, तेनु रचनार आदि मध्य अंतकु बुझिबाकु हेब। एही कथा तो बाबांक व्यतीत आउ केही बुझाई पारिबे नाही। बाबा कहउछन्ति एही ज्ञान रे सबुठारु श्रेष्ठ कथा हेउछि बाबांको मने पकाइबा, जाहाको जोगर यात्रा कुहा जाए। जोग अक्षर तो प्रसिद्ध अटे, किंतु एहा हेउछि बाबांक स्मृति रे रहिबार यात्रा। जेमिति मनुष्य यात्रा रे जाउछन्ति, सेमाने कहिबे आमे अमुक तीर्थ यात्रा रे जाउछु। जदि श्रीनाथ किंबा अमरनाथ यात्रा रे जाउथिबे, तेबे तांकु ताहा ही स्मृति आसुथिबो। एबे तुमे माने जानुछ आत्मिक पिता आमको बहुत लंबा यात्रा सिखाउछन्ति, कहुछन्ति केवल मोते मने पकाओ। दुनियार यात्रा रे तो घर को फेरी आसन्ति, किंतु एहा सेही यात्रा जेउ यात्रा रे मुक्ति धाम को जाई निवास करिबाकु हेबो। जदिओ अभिनय करिबाकु एठाकु आसिबाकु हेब, किंतु एही पुरुणा दुनिया को नुहे। एही पुरुणा दुनिया प्रति तुमर वैराग्य आसी जाइछि। एहा तो छी छी रावण राज्य अटे, तेणु मुख्य हेउछि जोगर यात्रा। केतेक एहा मध्य जानि नाहंति जे बाबांको किपरि मने पकाइबाकु हेब। बाबांको मने पकाउछन्ति ना नाही, एहा तो देखिबार जिनिस नुहे ना। बाबा कहउछन्ति निजको आत्मा निश्चय करी मोते मने पकाओ। एहा तो देखिबार जिनिस नुहे जे एहाकु जानि हेबो। प्रत्येक आत्मा सेही अनुसारे अथवा जोगर यात्रा रे केते समय स्थित होई परिबे, एहा तो सेमाने निजे ही जानिथिबे। बाबा उपाय तो अनेक संतान मानंकु बताउछन्ति। कल्याणकारी बाबा बुझाइछन्ति निजको आत्मा निश्चय करी शिव बाबांको मने पकाओ, भले निजर लौकिक सेवा भी करुथाओ। जेपरि उदाहरण दिया जाइछि, जेउ पिला माने प्रहरी कार्य रे नियोजित थान्ते, रात्रि रे चतुर्पार्श्व रे बुलु थान्ते, सेमानंकु बाबांको मने पकाइबा बहुत सहज। सेतेबेले बाबांक स्मृति व्यतीत आउ किछि जेपरि मनरे न आसु। बाबा उदाहरण दे बुझाउछन्ति, कहउछन्ति पिलामाने सेही जोगर यात्रा रे ही आसन्तु एवं जानतु।
ଯେପରି ପାଦ୍ରୀମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଏକଦମ ନୀରବ ରହି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ ବାବାଙ୍କୁ ଏବଂ ଘରକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ। ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକଥା ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଆମକୁ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କଳିଯୁଗ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଯିବୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଏଭଳି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହାର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ଯେମିତି ତୁମେ ପ୍ରହରା ଦେଉଛ, ସେହି ସମୟରେ ଏକାନ୍ତରେ ବାବାଙ୍କୁ ଯେତେ ମନେ ପକାଇବ ସେତେ ଭଲ। କାରଣ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ପାପ କଟିଯିବ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ ତ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମେ ଶତପ୍ରଧାନ ହେଉଛନ୍ତି ସେହିମାନେ ହିଁ ରାମରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରହିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ଏହା କଳ୍ପକଳ୍ପର କଥା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଚୌକିଦାରୀ କରୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରହିବାର ବହୁତ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳୁ। ଏଠାରେ ତ କୌଣସି ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ାର କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଚୌକିଦାରୀ କରିବା ସମୟରେ ଏକ ସଙ୍ଗେ ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ପହରା ବି ଦେଇପାରିବ ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇ ପାରିବ। କର୍ମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଥାଉ। ଚୌକିଦାର ଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଫାଇଦା। ଚାହେ ଦିନରେ କିମ୍ବା ରାତିରେ ସେମାନେ ପ୍ରହରା ଦେଉଥାନ୍ତୁ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଥିବ ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଭଲ ସୁଯୋଗ। ବାବା ଦୁଇଟି ସେବା ଦେଇଛନ୍ତି, ଚୌକିଦାରୀ କରିବା ଏବଂ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରହିବା। ତେବେ ଏହି ସେବା ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଉଛି। ତେବେ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରହିବାର ଏହିଭଳି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟ ବାବା ବତାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଯେତେ ସମୟ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିପାରିବେ ସେତେ ସମୟ ବାହାର କର୍ମଧନ୍ଦା କରିବା ସମୟରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସତେଜ ହେବା ପାଇଁ ମଧୁବନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏକାନ୍ତରେ ଯେକୌଣସି ଏକ ପାହାଡ଼ରେ ବସି ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ବସିଯାଅ। ଜଣେ ଯାଅ ବା 2-3 ଜଣ ଯାଅ। ଏଠାରେ ଯୋଗରେ ରହିବାର ବହୁତ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ କଥା। ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଏହି ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପାପ କଟୁଛି ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶତପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବା। ତେଣୁ ଏଥିରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। କର୍ମଧନ୍ଦା କରି ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ବାହାଦୁରୀ ଦେଖାଅ। କର୍ମ ତ କରିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ତୁମେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର ଅଟ। ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି କର୍ମଧନ୍ଦା ଆଦି କରିବା ସହିତ ଯଦି ବୁଦ୍ଧିରେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ରହିଥିବ ତେବେ ସେଥିରେ ତୁମର ବହୁତ ରୋଜଗାର ହୋଇପାରିବ। ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁନାହିଁ, ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜର ଚାର୍ଟ ରଖ। କେହି ଅଳ୍ପ ବହୁତ ନିଜର ଚାର୍ଟ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ବାବା ତ ବହୁତ ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ବାବାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ବହୁତ ରୋଜଗାର କରିପାରିବ, କାରଣ ଏଠାକାର ଏକାନ୍ତ ବହୁତ ଭଲ। ବାବା ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ପାପ କଟିଯିବ। କାହିଁକି ନା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି। ଦୁନିଆରେ ବିକାର ପାଇଁ କେତେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ବିଘ୍ନ ପକାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଆମକୁ ପବିତ୍ର ରହିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରହି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯେଉଁ ପାପର ବୋଝ ଅଛି ତାକୁ ଓହ୍ଲାଅ। ଘରେ ବସି ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ତୁମେ କେଉଁଠାରେ ବି ବସି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପାରିବ। ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବ। ତୁମ ପାଖକୁ ଯିଏ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ଦିଅ।
ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଏହାକୁ ହିଁ ଯୋଗ ବଳ କୁହାଯାଏ। ବଳର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶକ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ କୁହନ୍ତି ନା, ତେବେ ସେହି ଶକ୍ତି ବାବାଙ୍କ ନିକଟରୁ କିପରି ମିଳିବ? ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତୁମେମାନେ ତଳକୁ ଖସି ଖସି ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛ, ତେଣୁ ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇଯାଇଛ। ପାଇ ପଇସାର ବି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର ଯେ ମୋର ଦୈନିକ ଚାଟ୍ କିପରି ରହୁଛି? ବାବା ତ ସବୁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ଯୋଗ ଆଧାରରେ ହିଁ ତୁମର ପାପ କଟିଯିବ। ଯଦିଓ ସାବଧାନ କରିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପାରିବ। ଯଦି ବିଦେଶରେ ଏକୁଟିଆ ରହିଛ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗରେ ରହିପାରିବ। ଧରିନିଅ କେହି ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛି, ତେବେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ତୁମେ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ତେବେ ତୁମର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ, କାରଣ ବିନାଶ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। ବାବା ତ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଉପାୟ ବତାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି କରିବେ ବା ନ କରିବେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ବାବା କେତେ ଭଲ ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମର କାମ ହେଉଛି ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଆଦିଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ଦେବା। ସାଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ ବା କେହି ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ତୁମର ସେବାର ସଉକ ରହିବା ଦରକାର। ତୁମ ପାଖରେ ଚିତ୍ର ଆଦି ଅଛି, ବ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ। ବ୍ୟାଚ୍ ଦ୍ୱାରା କାହାକୁ ବି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କରିପାରିବ। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଚିତ୍ର ଉପରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଏହି ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଶିବ ବାବା ଅଛନ୍ତି। ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଚିତ୍ର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଉପରେ ଶିବଙ୍କୁ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିବଙ୍କୁ ନ ଜାଣିବା କାରଣରୁ ଭାରତର ନୌକା ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏବେ ପୁଣି ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଭାରତର ନୌକା ପାରି ହେଉଛି। ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ନା, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ, ଆସି ଆମ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କର। ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଏହିପରି ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବାବା ତୁମକୁ ଭାଷଣ କରିବାର ଶୈଳୀ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ମ୍ୟୁଜିୟମ ତିଆରି କରିବ, ସେବା କରିବ, ତାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସହରମାନଙ୍କରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସର୍କସ ଦେଖାନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍କସର କେତେ ଜିନିଷ ରଖିଥାନ୍ତି। ଗାଁ ଗାଁରୁ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ସେହିଭଳି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଆକର୍ଷଣୀୟ ମ୍ୟୁଜିୟମ ତିଆରି କର, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ପୁଣି ଘରକୁ ଯାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାନ୍ତୁ। ବାବା ତୁମକୁ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯାହା ବି ସେବା କରୁଛ ତାହା କଳ୍ପପୂର୍ବ ଭଳି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ସତୋପ୍ରଧାନ ହେବାର ଚିନ୍ତା ରଖିବାକୁ ହେବ। ମାତ୍ର ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି। ମାୟା ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ହିଁ ବିଘ୍ନ ପକାଉଛି। ତେବେ ନିଜ ମନକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର, ମୋର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ବହୁତ ସଉକ ଅଛି ତ? ମୁଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ତ? ଜ୍ଞାନ ତ ସାଧାରଣ କଥା। ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ବି 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରର ରହସ୍ୟ ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବାକି ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ବିନାଶ ସମୟରେ ତୁମର ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାରି ମଧ୍ୟ ସ୍ମୃତି ନ ରହୁ। ବାବା ତ ପୁରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା। ତୁମେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇ ପାରିବ, ଭଲେ ସିଏ କେହି ବି ହୋଇଥାନ୍ତୁ। ତୁମେ ଏହି ବ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ବୁଝାଅ। ଅନ୍ୟ କାହା ପାଖରେ ଏହିଭଳି ଅର୍ଥ ସହିତ ପଦକ ନଥିବ। ମିଲିଟାରୀ ମାନେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପଦକ ମିଳିଥାଏ। ରାୟ ସାହେବର ପଦକ ମିଳିଥାଏ ନା। ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ୟାଙ୍କୁ ଭାଇସରାୟଙ୍କ ଠାରୁ ପଦକ ମିଳିଛି। ଆଗରୁ ଭାଇସରାୟ ଥିଲେ, ଏବେ ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବି କ୍ଷମତା ନାହିଁ।
एबे देख केते लड़े झगड़ा करि चलिछन्ति। मनुष्यंक संख्या तो बहुत होई गलानी, तेणु एमानंक पाई सहर रे जागा आवश्यक। किंतु बाबा एबे स्वर्गर स्थापना करुछन्ति। एते सबु मनुष्य तो विनाश होई जिबे, स्वर्गरे बाकी अल्प संख्या रे रहिबे। सेठारे जागा बहुत रहिबो, सबु किछि नुआ हेबो। तेणु सेही नुआ दुनिया को जीवा पाई भल भावरे पुरुषार्थ करिबाको हेबो। प्रत्येक मनुष्य उच्च पद प्राप्त करिबा पाई पुरुषार्थ करिथान्ते। जदि केही पूरा पुरुषार्थ करुनाहांती तेबे निजे जानि पारिबे जे सिए फेल होई जिबे। निजे मध्य जानती जे मु फेल होई जिबी, पुणी पाठ पढ़ा छाड़ी चाकरी रे लागी जानती। आजिकाली तो चाकरी रे बहुत कड़ा नियम बाहरुछि, सेथिपाई मनुष्य बहुत दुखी होई जाइछन्ते। एबे बाबा तुमको एभली रास्ता बताउछन्ति जहा द्वारा 21 जन्म पर्यंत केबे हेले दुखर नाम रहिबो नाही। सेथिपाई बाबा कहउछन्ति केवल मो स्मृति रे रुह, जेते पारुछ राति रे एही अभ्यास करि पारिबो। चाहे सोई सोई मध्य मने पकाई पारिबो। काहा काहा को पुणी निद आसी जाउछि। वृद्ध लोक बेसी समय धरी बसी पारिबे नाही, तेबे निश्चित सोई जिबे। तेबे सोई सोई मध्य बाबा को मने पकाई पारिबे। मन भितरे बहुत खुशी लागुथिबो, कारण बाबा को मने पकाइबा द्वारा बहुत रोजगार हेउछि। केतेक भाबुछन्ति एते समय बहुत एते समय केतेक भाबुछन्ति एबे समय बहुत बाकी अछि, किंतु मृत्युर कौनसे निर्दिष्ट समय नाही। तेणु बाबा कहउछन्ति जोगर यात्रा हेउछि मुख्य कथा। सहर रे जोगरे रहिबा तो मुश्किल अटे। एठाकु आसिले जोगरे रहिबार बहुत भल सुजोग मिले। एठारे चिंतार कौनसी कथा न थाए, तेणु एठारे निजर चाट बढ़ाई चाल। या द्वारा तुमर चरित्र मध्य सुधुरी जीव, किंतु माया बहुत शक्तिशाली। जेउमाने घरे रहुछन्ति सेमानंकर जेतिकी खातिरी न थाए, सेतिकी बाहर बालांकर थाए। एबे गोपमानंकर रिजल्ट बा फलाफल भल अछि। केतेक कन्या लेखुछन्ति घरे विवाह पाई हैरान करुछन्ति, कौन करिबी। जिए शक्तिशाली बुद्धिमती कन्या होइथिबो सिए एभली लेखिबो नाही। जे बाबा को एभली पत्र लेखुछि, बाबा बुझी जाउछन्ति जे इए छेली मेंढा सहित समान। निज जीवन को बंचाइबा तो निज हाथ रे अछि। एही दुनिया रे अनेक प्रकारर दुख रहिछि। एबे बाबा तो सहज रास्ता बताउछन्ति। तुमे पिला माने तो महान भाग्यशाली अट, कारण एठाको आसी परमात्मांकर संतान होइछ। बाबा तुमको केते श्रेष्ठ करुछन्ति, तथापि मध्य तुमे तांको गाली देउछ, ताहा मध्य कंचा गाली। तुमे माने एते तम प्रधान होई जाइछ जे न पचारिले भल। एहाठारो अधिक कौन सहन करिबे। कथारे कुहंती ना बेसी हैरान कले खत्म कर देबी। तेबे बाबा बसी बुझाउछन्ति। शास्त्र गुड़िकरे तो कहानी लिखिछन्ति। बाबा बहुत सहज रीति रे जुक्ति बताउछन्ति। कर्म धंदा करुथिबा समय रे मध्य मोती मने पकाओ, एथिरे बहुत बहुत फायदा अछि। अमृत बेलारे आसी जोगरे बस, देखिबो बहुत मजा लागिबो। किंतु पिलामानंकर एते शौक नाही। शिक्षक विद्यार्थीर चालीचलन देखि जानि जिबे ये फेल होई जिबो। बाबा मध्य जानुछन्ति अमुक आत्मा कल्प कल्पांतर पाई फेल होई जिबो। जदिओ भाषण करिबारे बहुत होशियार, प्रदर्शनी मध्य बहुत भल बुझाउछन्ति, किंतु बाबा को मने पकाउ नाहंती, एथिरे फेल होई जाउछन्ति। एहा मध्य जेपरी असम्मान करुछन्ति, तेबे एहार अर्थ निजर ही असम्मान करुछन्ति। शिव बाबांकर तो असम्मान हुए नाही। एभली केही कहि पारिबे नाही जे बाबा को मने पकाइबा पाई मो पाखरे समय नाही। बाबा एकथा मानिबे ही नाही। स्नान करिबा समय रे मध्य बाबा को मने पकाई पारिबे।
भोजन करने समय बाबा को मन पकाओ। एथिरे बहुत बहुत रोजगार हो पारिब। केतेक संतान केवल भाषण करिबारे नामीग्रामी अटंती किंतु जोग नाही। तेबे सही अहंकार मध्य तलकू खसाई दे थाए। अच्छा, मीठे मीठे शिखी लधे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानक नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक पिता को ओम शांति, गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर। सर्वशक्तिमान बाबांक ठारू शक्ति ग्रहण करिबा पाई जोगर चार्ट को बढ़ाइबा को हेबो। जोग करिबार भिन्न भिन्न उपाय बाहर करिबा को हेबो। एकांतरे बसी विशेष भाव रे रोजगार जमा करिबा को हेबो। 2 नंबर। सतो प्रधान हेबा पाई पुरुषार्थ उपरे ध्यान देबा को हेबो। एथिरे अवहेला करिबार नाही किंबा अहंकार करिबार नाही। सेवा करिबार शौक मध्य रखिबा को हेबो। ता सहित जोगर यात्रा रे मध्य रहिबा को हेबो। आजिर वरदान सबुकिछि बाबा को समर्पी दे पद्म फूल भली न्यारा प्यारा रहुथिबा डबल लाइट भव। बाबांकर संतान हेबा अर्थ निजर सबु बोझ बाबांको दे देबा। डबल लाइट रो अर्थ हैला सबु बोझ बाबांको समर्पी देबा। एही शरीर मध्य मोर नुहे। जदि एही शरीर मध्य मोर नुहे तेबे आउ कौन मोर हेबो। तुम मानंकर प्रतिश्रुति हेला एही शरीर मध्य तोर, मन मध्य तोर एवं धन मध्य तोर। जदि सब किछि तोर बोली कहिदेल तेबे बोझ पुणी क्यों कथार। सेथिपाई पद्म फूलर दृष्टांत को स्मृति रे रखी सर्वदा न्यारा अर्थात समस्तंक ठारू अलगा एवं प्यारा अर्थात बाबांकर प्रिय हुआ तेबे डबल लाइट हो जिवो। आजर स्लोगन आत्म अभिमानी स्थिति द्वारा उद्धत संस्कार को समाप्त करी निज भीतर शरीरर स्मृति को संपूर्ण समाप्त करिबा वाला ही सच्चा पांडव अटंती। आत्म अभिमानी स्थिति द्वारा उद्धत संस्कार को समाप्त करी निज भीतर शरीरर स्मृति को संपूर्ण समाप्त करिबा वाला ही सच्चा पांडव अटंती। ओम शांति।